आमे गतकाली भगवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योगर 13 श्लोक पर्यंत पढ़ी 13 श्लोक हूँ देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोस्मिन् आमे पढ़िले जानिले देहिन अस्मिन् देहिन माने देहिर देहि बोले हूँ आत्मा जीवात्मा कारण जी देहरे जी बास कर देहर जी अधीश्वर सी होती देही। तेणु भगवत गीता जितेबाला देही बोली कहुई से आम आत्मा बोली बुझा जीवात्मा बोली बुझा। देही नह माने देहीर देहीन शब्दर षष्ठी एक वचन है देहीर अस्मिन् अस्मिन् देहे यही देहरे देहीर यही देहरे देहीर यही शरीर यथा यथा जो भली भाव में कौमारं यौवनं जरा कौमारं कौमारं माने कुमार अवस्था बा शैशव अवस्था यौवन अवस्था एवं जरा अवस्था बा वार्धक्य अवस्था देहीर यही शरीर जेपरी कुमार अवस्था यौवन अवस्था एवं जरा अवस्था हुए तथा देहांतर प्राप्ति ही से भली भाव में धीरा देहांतर प्राप्ति ही माने देहर परिवर्तन देह अंतर गोटे देहरु आउ गोटे देह को यात्रा करिया देहांतर प्राप्ति अर्थात मृत्यु रे आम जीवात्मा गोटे शरीर आउ गोटे शरीर को जाए ये विश्वास आमर अच्छी ताको आम देहांतर प्राप्ति बोली कहवा। से देहांतर प्राप्ति मध्य से भली गोटे अवस्था जिमिति कि कौमार यौवन एवं जरा जमी बाल्यावस्था यौवन अवस्था एवं जरा अवस्था जमीती यही शरीर देही धारण करे से भली भाव में सी देहांतर प्राप्ति को मध्य सी धारण करि थाए। तेणु एथिरे धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर माने विज्ञ लोक माने ज्ञानी लोक माने सेठारे मोहित हुअन्ति नाही से माने सेठी विचलित हुअन्ति नाही अर्थात मृत्यु ज्ञानी मान को विचलित करिपारे नाही दे हाँ माने धीर तत्र न मुह्यति। धीर विज्ञ लोक माने सेठारे मोहित हुअन्ति नाही बा विचलित हुअन्ति नाही अर्थात एटार गोटे सामान्य अवस्था जो अवस्थाटा कि एबे जेतेबेले आमे बाल्य अवस्था यौवन यौवन को जाऊे से आम दुख करूने यौवन से वार्धक्य को जाऊे से भी दुख करूने ना तेणु आम दुख कर यौवन वार्धक्य को गले दुख करुचे किंतु केतेबेले दुख करुचे को पॉइंट रे आपण आसुची जे आपण यौवन वार्धक्य को गले बोली आपण धीरे ये डिफरेन्सटा हूँ कौन ये आप धीरे धीरे जाऊे किंतु से आपणकर शरीर परिवर्तन हो जाऊे। तापर आम 14 नंबर श्लोक पढ़ा। 14 नंबर श्लोक हूँ मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइन नित्यो तितिक्ष स्वभारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइन अनित्य स्तांग तितिक्षस्व भारत। ये आम कौन बुझा कि बारंबार हाँ हेलो हेलो काटिली बर्तमान आम 14 नंबर श्लोक पढ़ा। 13 नंबर श्लोक पढ़ी जोटी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइन अनित्य स्तांग तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शा मान हूँ इंद्रिय मानकर विषय सहित संयोग इंद्रिय मानकर विषय सहित संयोग द्वारा
ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶା ତୁ, ତୁ ମାନେ ଅଟେ, ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶା ତୁ ଅଟେ। ହେ କୌନ୍ତେୟ, ହେ କୌନ୍ତେୟ, କୌନ୍ତେୟ ମାନେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ହେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁ ବିଷୟମାନଙ୍କର ଯୋଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବି ନୁହେଁ, ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶା ମାନେ ବାଳକାହା, ବାଳକ ଗୁଡ଼ିକ, ସେମିତି ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ବିଷୟର ସଂଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ, ବହୁ ବଚନ ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ବିଷୟର ସଂଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦା, ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖଦାହା, ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାନ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଦା ମାନେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସୁଖ ଦା ଯିଏ ସୁଖ ଦିଏ, ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦା, ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ବିଷୟର ସଂଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୀତ ଉଷ୍ଣର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗମା ପାଇନଃ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗମା ପାଇନଃ, ଆଗମା ପାଇ, ଆଗମା ପାଇ ମାନେ ଆସିବେ ଯିବେ, ଆଗମା ପାଇ ମାନେ ଆସିବେ ଯିବେ, କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ସଦାବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ, ସୁଖ ସଦାବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ, ଶୀତ ସଦାବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ, ଉଷ୍ଣ ସଦାବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ, ଭଲ ସଦାବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ସଦାବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆଗମା ପାଇ, ମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯିବେ, ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନିତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଗମା ପାଇନ ଅନିତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଅନିତ୍ୟ। ତାଂ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ ଭାରତ, ହଁ ତାକୁ, ତାନ୍, ତାମ୍ ମାନେ ତାକୁ, ସହତୌତେ ତନ୍ତୌ ତାନ୍, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ, ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ ମାନେ ତାକୁ ତିତିକ୍ଷା କରିବା, ମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସକାର୍ଡ କରିବା, ତାକୁ ହଁ ସହିବା ଯେ ସହିଯିବ, ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ସହିବ, ଏକା କଥା, ମାନେ ତିତିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ତମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ୟେସ୍, ତିତିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ଏକଦମ ସହିଯିବା ବୋଲି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଗ୍ନୋରଟା ହେଉଛି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ୱାର୍ଡ଼। ତାଂ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ, ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ ମାନେ ତାହାକୁ ତିତିକ୍ଷା କର, ତାକୁ ତୁମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅ, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ସୁଖ ଆସିଲା, ଲାଭ ଆସିଲା, କ୍ଷତି ଆସିଲା, ଜୟ ଆସିଲା, ପରାଜୟ, ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସିଏ ଆଗମା ପାଇ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଆଜି ସୁଖ ଆସିଛି, କାଲିକି ତ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଆଜି ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କାଲିକି ବି ସୁଖ ଆସିବ, ତେଣୁ ତାନ୍, ତାନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ, ତାହାକୁ ତିତିକ୍ଷା କର ଏବଂ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କର। ତାପରେ ଆମେ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗଟା ଅତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗଟା ପୁରାପୁରି ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଟା ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଏ, ଆମ ମନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ଭାବ ଆସେ ତାକୁ ସିଏ ସବୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ। ଜହିଁ ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ ତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷୋତ୍ସବ ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖଂ ଧୀରଂ ସୋମୃତତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ। ଜଂ ହି ନ ବ୍ୟଥୟତେ ଏନ୍ତେ ଏତେ, ଜଂ ହି ନ ବ୍ୟଥୟତେ ଏତେ, ଯେଉଁ ଜಂ ହି ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ ଏତେ, ଯିଏ ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେ ଏତେ, ଏତେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଥିରେ ଯିଏ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଯିଏ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଏ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନିତ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ସବ, ଏଇଠି ପୁରୁଷୋତ୍ସବଟା ସମ୍ବୋଧନ ହେଇଛି,
अर्जुन को संबोधन कराई हे पुरुष श्रेष्ठ जो पुरुष दीटा पुरुष अच्छे जंग हिन्न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषोत्सव जो पुरुष ये व्यथित हुए नहीं हे पुरुषोत्सव जे कि सम दुख सुखम आउ धीरम जे सम सुख दुख आउ धीर जे ज्ञानशील जी समान सुख दुख दे जी समभावापन्न सो अमृत त्वाय कल्पते सो बोले सह हाँ हाँ विसर्ग आम आलोचना भी करें ओकार जिते लगुच आम विसर्ग नहीं पार माने सोमृतत्वाय कल्पते ताको भी संधि विच्छेद करवा सोमृतत्वाय कल्पते सह युक्त अमृतत्व सहयुक्त अमृतत्व हेले सोमृतत्व सहयुक्त अमृतत्व तेणु सोमृत युक्त अमृतत्व सोमृतत्व सद माने सद ओकार आ खंड ओकार सोमृतत्व बोले हाँ मृत अमृतत्व ये खंड ओकारटा अला तेणु सह अमृतत्वाय अमृतत्व जदि गोटे शब्द है अमृतत्वाय बालक शब्द बालकाय अर्थ कौन बालक शब्द बालक चतुर्थी विभक्ति एक वचन आम जो ये पढ़ुचे आम बालक शब्दटा को ठीक भाव जाना दरकार बालकाय बोले कौन चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह कौन पाई चतुर्थी विभक्ति है पाई तेणु बालकाय बोले पाई अमृतत्वाय माने अमृतत्व पाई अमृतत्व भी अकारांत है तेणु अमृतत्वाय बोले अमृतत्व पाई अमृतत्वाय कल्पते कल्पते माने योग्य विवेचित हुए कल्पते माने योग्य विवेचित हुए हाँ हाँ तेणु सह अमृतत्वाय कल्पते सह सीए अमृतत्वाय कल्पते अमृतत्व पाई योग्य विवेचित हुए किए जी कि न व्यथयते एते जो पुरुष एथिरे व्यथित हुए नाही हे पुरुष सब जो पुरुष ये सुख दुख शीत उष्ण जोटा आगमा पाई जोटा अनित्य यही विषय गुड़िक जी विचलित हुए नाही जे कि सम दुख सुख आ जी धीर जे सुख दुख रे समभावापन्न स अमृतत्वाय कल्पते सी अमृतत्व पाई योग्य विवेचित हुए अमृतत्व पाइबा अमृतत्व माने स्वर्गत्व अमरत्व मुक्ति मुक्ति योग्य हाँ बा जन्म मरण रूपक बंधन भी मुक्त हो जाए तापर आम 16 नंबर श्लोक को जीवा 16 नंबर हूँ ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दुष्टवंत तनयो तत्वदर्शी नासतो विद्यते भाव न असतः विद्यते भाव एवं ना भाव विद्यते सत न बोले नहीं असतः असतः माने असतर असत असत शब्दर षष्ठी एक वचन है असतः असतर न असतः भाव असतः जोटा असत वस्तु जोटा सत असत सत असत सत किए असत किए सत असतर भी चिन्ह अच्छी सत हूँ जी स्थान काल पात्र भेद जार किसी परिवर्तन
ହୁଏ ନାହିଁ ସିଏ ହେଲା ସତ୍। ଆଉ ଯିଏ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି କାଲିକି ବଦଳିଯିବ ସିଏ ହେଲା ଅସତ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ନାସତୋ ମାନେ ନ ଅସତଃ ବିସର୍ଗ ଜାଗାରେ ଓକାର ହେଲା। ନ ଅସତଃ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବ। ବିଦ୍ୟତେ ମାନେ ଥାଏ, ଭାବ ମାନେ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ନାସତେ ବିଦ୍ୟତ ଭାବ। ତେଣୁ ଅସତଃର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେ ଅସତ୍ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ନା ଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତଃ। ନା ଭାବ ନ ଅଭାବ। ନ ଅଭାବ ହେଲେ ନା ଭାବ ହେଲା। ନ ଯୁକ୍ତ ଅଭାବ ନ ଅ ମିଶିକିରି ଆ ହେଲା। ନା ଭାବ ନରେ ଆକାର ହେଲା। ତେଣୁ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସତ୍ର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅସତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ନା ଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତଃ। ସତ୍ର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଓଲଟା ସତ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସତ୍ ସବୁଠି ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଅସତ୍ର କିଛି ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ। ଅସତ୍ର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସତ ମିଛ ଯେମିତି ସତ୍ର ବିଲୋପ ନାହିଁ। ସତର ବିଲୋପ ନାହିଁ। ସତ୍ର କେଉଁଠି ବିଲୋପ ନାହିଁ। ସତ୍ ସବୁଠି ସମଭାବରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକିରି ରହିଛି। ନାସତ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବ ନ ଅସତଃ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବ। ଅସତ୍ ଭାବନା। ଅସତର ଭାବ ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆଉ ନ ଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତ। ଏଇଠି ଭାବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଭାବ, ନ ଅଭାବ। ସତ୍ର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଉଭୟରପି ଦୃଷ୍ଟୋଅନ୍ତ ସ୍ତନୟ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ଉଭୟରପି ଉଭୟ ଅପି ଉଭୟ ଦୁଇଟା ଯାକର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ଦୁଇଟା ଯାକର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଦୁଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବି ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଉଭୟରପି ଦୃଷ୍ଟନ୍ତ ଅନୟ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକର ଅନ୍ତ ବୋଲେ ଦୁଇଟି ଯାକର ଶେଷ, ଦୁଇଟି ଯାକର କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେମାନେ ତାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏନା ଆଳୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଳୁ 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 ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିରରେ ଆଳୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବିକ୍ରି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ କେଉଁଠି